Gurubhyo Namaha. We will be starting the event now. A few small rules before we begin. Please keep your phones on silent mode and please do not use the flashlight. And please do not walk in front of the stage as it will obstruct the camera while the dancers are dancing. Respected Chief Guest, Dr. Rashmi Prasad, esteemed gurus, honored parents, fellow artists, and dear friends, it's my privilege to welcome you all to this beautiful celebration of Indian classical dance, Bharatanatyam. Bharatanatyam is one of the oldest classical dance forms of India, originating from the temples of Tamil Nadu. It is not just a dance, but a powerful form of storytelling that brings together bhava, expression, raga, music, tala, rhythm, and natya, dramatic art. Through precise footwork, expressive hand gestures known as mudras, and meaningful facial expressions, Bharatanatyam conveys devotion, emotions, and stories from our rich cultural heritage. This dance form requires years of dedication, discipline, and devotion. Every movement you will witness today is the result of sincere practice and guidance from dedicated teacher Guru Samhita Raj, who works tirelessly to preserve and pass on this timeless art. Today's performance is a celebration of tradition, creativity, and cultural pride. We are grateful to the Guru, parents whose support make this event possible. Most importantly, we appreciate the young dancers who are carrying forward this ancient art form with passion and commitment. On behalf of Nritya Samhita Academy, I warmly welcome you all and invite you to enjoy this evening filled with rhythm, grace, and devotion. Thank you. Now I would like to invite Chief Guest Dr. Rashmi Prasad, Samhita Ma'am and Samarth Sir to come on the stage to light the lamp. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Shatrubuddhi vinashaya Deepajyotir namostute. Deepajyotir namostute. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanaha. Deepajyotir parabrahma. Deepajyotir janardanaha. Deepo haratu me papam. Sandhyadeepa namostute. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. O Deepa brahmarupastva jyotisham prabhuravyayah. O Deepa brahmarupastva jyotisham prabhuravyayah. Arogyam dehi putrascha yadim svachahi me sada. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Draverastvam samanabhya dyavat suryodayo bhavet. Draverastvam samanabhya dyavat suryodayo bhavet. Ashtadrishti gruhe deepa tasya nasti daredrata. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Shatrubuddhi vinashaya Deepajyotir namostute. Deepajyotir namostute. Thank you. Let us start the event by taking the blessings of Lord Ganesha and Lord Nataraja with a Pushpanjali. Pushpa means flowers and Anjali means offering with folded hands. Pushpanjali is the opening item in a Bharatanatyam performance. The dancer offers flowers symbolically to God, the Guru, the musicians, and the audience. It is a prayerful and respectful beginning, asking for blessings before the dance starts. Today, our school senior students will start with a Pushpanjali and continue the performance with a Mallari. Mallari is a traditional rhythmic composition played on instruments like Nadaswaram and Tawil.
It was originally played during temple processions when the deity is taken out of the sanctum. In Bharatanatyam, Mallari is performed as a pure dance or nritta item. It is energetic and rhythmic, showing strong footwork and patterns. Raga, Raga Malike, set to Aditala. विघ्नध्वान्त दिवाकर प्रवीणा सत्कान्त प्रभो पंडिता विघ्नध्वान्त दिवाकर प्रवीणा वांछितार्थ फलदा श्री कल्पवल्ली सुत मल्ली चंपक पंकजारी कुसुमैया मोदा चंपक पंकजादि कुसुमै आमोद सत्कृत श्रीमान विनायकाय रचित आदेश पुष्पांजलि 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 कदी तुम नम तुम दीत तुम
ತಕತ ದಿಂಗಿಡ ತಗದಿ ಕುತ ದಿಂಗಿಡ ತಿತ್ತೋಂ ನಂ ಗೋಂದಿತ ತತ ತಿತಿ ತೋಂ ತತ ತಿತಿ ತೋಂ ದಿಂಗಿಡ ತಕತ ದಿಂಗಿಡ ತಗದಿ ಕುತ ದಿಂಗಿಡ ತಿತ್ತೋಂ ನಂ ಗೋಂದಿತ ತತ ತಿತಿ ತೋಂ ನಂ ತತ ತಿತಿ ತೋಂ The next piece they are going to perform is Trisha Alaripu. Alaripu comes from the Tamil word alar, which means to blossom or flower. In dance, Alaripu is the opening item of a Bharatanatyam performance. It symbolizes the dancer's body and mind's awakening and preparing for the recital. It has no lyrics, only rhythm. Today, our sub-juniors are performing Trisha Alaripu. It refers to Trisha Gati or Trisha Nadai, which is a rhythmic pattern where each beat is divided into 3 counts. So, Trisha Alaripu means an Alaripu which is performed in a rhythm based on 3 count subdivisions. Didina tomta, tai, tai yumta, tam, hidatakata, tai, tai yumta, tam, hidatakatam, dit, tam, hidatakatai, ta, tai, hidatakatam, dit, tam, hidatakatai, ta, tai, hidatakatam, dit, tam, tai, Hey, tam, dit tam, hey, 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 hey, tam, dit tam, hey. Tatai tam, dit tam, hidatakatai, tatai, hidatakatam, dit tam, hidatakatai, tatai, hidatakatam, dit tam, tai, tatai tam, dit tam, tai, tatai tam, dit tam, tai. Tay tam, dit tam, tay, 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 tay tam, dit tam, tay. Ta-tay, tam, di tam, tay, ta-tay, tam,
tam ditam tai tatai tam ditam tai tatai tam ditam kitatakatai tatai kitatakatam ditam kitatakatai tatai kitatakatam ditam tai tatai tam 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 ditam tai tatai ha hat jham karita tak tari tai tadigina tom tak tadigina tom tak diku tadigina tom tam drigir tak 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 dalam ku tak tadigina tom ta tai tai yum ta tam kita tak ta tai tai yum ta tam kita tak tam Kautvam are a classical dance composition that combines rhythmic syllables with short lyrical lines. Our junior students are performing Subramanya or Muruga Kautvam. This Kautvam describes the glory and divine qualities of Lord Murugan, depicts his form, weapons, and victory over demons, celebrates his role as a divine commander and protector. Raga Shanmukha set to Aditala. ಜನಕಿಟ ಕಿದ ಕಿಟ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತರಿ ಕಿಟತಾಂ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕುಂತರಿ ಕಿಟ ಜಕ ಜನಕಿಟ ಕಿದ ಕಿಟ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತರಿ ಕಿಟತಾಂ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕುಂತರಿ ಕಿಟ ಜಕ ವಿನಯರ வேல்வாங்கும் பெருமானடியினை தொழு மனமே ஜக ஜக ஜய ஜய வினயர வேல்வாங்கும் பெருமானடியினை தொழு மனமே ஜக ஜக ஜய ஜய தொங்கிட நங்கிட தொங்கிட கிட தக தொங்க நங்கு தோம் தோம் தத்தாம் தோ கிட தக தோ கிட தக தோ தோ கிட தக தோ கிட கிட தக தோ கிட கானம் மயிலேறி கைலாயம் தன்னை சுழல வரும் இளையவனை தொழுவோம் தாளமிருதங்கிதமுடைய கானம் மயிலேறி கைலாயம் தன்னை சுழல வரும் இளையவனை தொழுவோம் தாளமிருதங்கிதமுடைய ஜெகட ஜன்ன கிட்ட ஜெகட ஜன்ன கிட்ட ஜெகட ஜன்ன கிட்ட ஜெகட ஜன்ன கிட்ட ஜன்ன கிட்ட ஜன்ன கிட்ட கடல் கிழிய மலை முறிய திருமுருகன் அருள் பெற்று கதியது பெறலாம் கடல் கிழிய மலை முறிய திருமுருகன் அருள்
பெற்று கதியது பெறலாம். ஜெயகிட ஜன்ன கிட்ட ஜெயகிட ஜன்ன கிட்ட ஜெயகிட ஜன்ன கிட்ட ஜெயகிட ஜன்ன கிட்ட ஜன்ன கிட்ட ஜன்ன கிட்ட ஜனகிட ஜனகிட கிட தக ஜனகிட ஜனகிட கிட தக ஜனகிட ஜனகிட கிட தக ஜன. Shlokas in music refer to short Sanskrit verses that are sung or chanted melodically rather than just spoken. Their meaning combines poetry, spirituality, and musical expression. Our sub-junior kids are performing 4 shlokas. Mushika Vahana on Lord Ganesha, Saraswati Namastubhyam on Devi Saraswati, and Namastestu Mahamaye on Devi Lakshmi. Angika Bhuvanam Yasya, an important shloka every dancer must know, as it speaks about Lord Nataraja and 4 important abhinaya in all classical dance forms of India. Angikam Bhuvanam Yasya Vachikam Sarva Vangmayam Aharyam Chandrataradi Tam Namaha Satvikam Shivam, which means we bow to the Lord Shiva, whose body is the whole universe, whose speech is the world's language, and whose ornaments are the moons and the stars. मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते. मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते.
Before we move on to the next performance, I would like to say that there is no age limit to learning Bharatnatyam. Many people think that Bharatnatyam can only be learnt at a young age, but this is not true. Bharatnatyam is an ancient Indian classical dance that welcomes learners of all ages. Learning this art form is not about age, but about interest, dedication, and passion. For adults, Bharatnatyam improves physical fitness, balance, and flexibility. It also sharpens the mind, reduces stress, and builds confidence. More than just dance, Bharatnatyam connects us to our culture, traditions, and spiritual values. Age should never stop us from learning something beautiful. When adults learn Bharatnatyam, they prove that it is never too late to follow a dream. So let's give a big round of applause to adult batch students Monica and Anandi for their first ever Bharatnatyam performance, a Kirtanam on Lord Shiva, Bho Shambho, Raga Revati, Tala Adi, composer Swami Dayananda Saraswati. कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागं सदा शिवं रुद्रं मकरन्दरूपं चिदम्बरेशं हृदि वेळ्ळियङ्गिरेशं हृदि भावयामि 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 शम्भो शिव शम्भो स्वयं शम्भो शिव शम्भो स्वयं शम्भो शिव शम्भो स्वयं शम्भो शिव शम्भो स्वयं शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित
अक्षयलिङ्ग निजपुरनिहित निदान्तरनन्द आनन्द अतिशय अक्षयलिङ्ग आनन्द अतिशय अक्षयलिङ्ग भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो दिनि 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 कीटकतो दिनि 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 कीटकतो तोम तोम दिमि कीटतरि कीटकतो तोम तोम दिमि कीटतरि कीटकतो दिनि 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 कीटकतो तोम तोम दिमि कीटतरि कीटकतो दिनि 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 कीटकतो तोम तोम दिमि कीटतरि कीटकतो पतंग मुनिवर वंदित ईशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन निद्युत देशा नित्य निरंजन निद्युत देशा ईशा सर्वेश सर्वेश भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो 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 शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो Ganesha Pancharatnam means 5 jewels or verses in the praise of Lord Ganesha. It was composed by Adi Shankaracharya and is a devotional hymn. The simple meaning of Ganesha Pancharatnam is remover of obstacles, source of wisdom and intelligence, protector of devotees, the one who brings success and happiness, and the leader of all beginnings. Today, our students will perform some parts of Ganesha Pancharatna Stotram. It is set in Raga Ragamalika, set to Trisha Nade Aditala. मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विनाशि लोकरक्षकं मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विनाशि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नगाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् तेतरातिभीकरं नमोदितं
मार्गभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं न तेतरातिभीकरं नमो मार्गभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिराम् रोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिराम् अभ्युपैति सोचिराम् A Nattuswaram is a type of Carnatic music composition that is simple, melodic, and easy to sing, often taught to beginners. Muthuswami Dikshitar composed many Nattuswarams, influenced by Western music, particularly the tunes of European military bands that came to India during the British periods. The tunes are very straightforward. Now presenting the Nattuswaram Shyamale Meenakshi, Rama Shankara Bharana Aditala. Thank you. श्यामळे मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी श्यामळे मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं पामरमोचनि पंकजलोचनि पद्मासनवाणि हरिलक्ष्मी विनुते शाम्भवी श्यामळे मीनाक्षी श्यामळे मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं पामरमोचनि पंकजलोचनि पद्मासनवाणि
वाणी हरिलक्ष्मी विनुते शाम्भवी श्यामळे मीनाक्षि श्यामळे मीनाक्षि श्यामळे मीनाक्षि. Before we continue with our performances, I would like to give a brief introduction about our chief guest, Dr. Rashmi Prasad. Dr. Rashmi Prasad is a distinguished scholar and a practitioner of Bharatanatyam and currently serves as a guest faculty in the Department of Performing Arts in Bangalore University. She holds an MA in dance from Bangalore University, MPhil and PhD from Jain deemed to be university under the guidance of Dr. Chudamani Nandagopal and D.Lid from Karnataka State, Gangubai Hangal, University of Music, Mysuru. She has also qualified the UGC NET examination. Her areas of specialization lies in Bharatanatyam and Indian classical dance traditions. She has performed at several events, including the Mysore Dasara, Hampi Utsav, and Marikamba Utsava at Sirsi. She has also performed in dance dramas conducted by prominent artists, such as dance ballet conducted by Srimati Usha Dattar and Srimati Shyamala G. Bhave, dance drama directed by Srimati Maya Rao for the Aero show, dance ballet conducted by Srimati Sharada Rudra, dance drama directed by Ellen Stewart of USA. She has also given numerous performances in venues such as IIWC, BVB, RV Teachers College, and programs by Department of Kannada and Culture in the weekly program held at the premises Ramotsava at NR Colony, NLC Kannada Sangha, at Navali Dance Program at RR Nagar Cultural Association, Malleshwaram Sangeeta Sabha, Mahalakshmipuram Cultural Association, and the Ashram of Sri 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 Ravi Shankar. She has also performed online under the banner Sri Sharada Samskritika Kendra and Bharatanjali Natya Shale. She has also performed for Kannada Kritis organized by the Department of Kannada and Culture Association, with Ananya organized as a part of Kannada Rajyotsava 2021. She has presented a dance feature on Nainikas from Kannada literature and called Kavya Nainika under the banner of Sankarshana Academy and Ministry of Culture. She has actively participated in the curriculum design and academic governance across multiple institutions. She is a member of the Board of Studios, BOS, a member of Bharatanatyam at Hampi University and Mangalore University, Board of Education, BOE, at Karnataka State, Dr. Gangubhai Hangal Music and Performing Arts University at Jain University, and Board of Accreditation member at KSGH Music Performing Arts University. Dr. Rashmi contributes to course development as a part of Governing Council and Karnataka Bharata Gama Pratisthana, and is also part of the Managing Council of Natyayana Trust of Bharatanatyam courses. She has published several scholarly articles in the esteemed journals and conference proceedings. Her research includes work on Nainikas in Ramayana, Gita Govinda, and aesthetics of Bharatanatyam. Her notable publications include Ashtanainikas in Ramayana, Sri Ranga Bhakti of Radha in Gita Govinda, a Nainika perspective, and Poetry in Motion. She has also co-authored articles with renowned scholars, Dr. Chudamani Nandagopal. She has presented papers at both national and international seminars in Chennai, Bangalore, Mysore, and Baroda.
Her topics range from the Ashtananikas, Bhakti in Gita Govinda, to her freedom era evolution of Indian classical dance. She has conducted and participated in multiple workshops, including the Rasa theory and Ashtapadi interpretations. She has attended symposia organized by IGNCA and the Indian Art History Congress. Dr. Rashmi is also an active performer and choreographer with original productions based on classical Kannada poetry. Her notable productions include Kagara Sadhari, based on D.V. Gundappa's works. Her PhD research culminated in the dance production Naini Kantaranga, staged in 2023. She conducted a workshop titled Naini Kantaranga for emerging artists in IGCNA in 2024. Her scholarly pursuits aim to bridge Indian textual traditions with performance aesthetics. She has presented on topics such as ritualistic approach in Naya Shatra and Gita Govinda's influence in Kannada poetry. Her contributions highlight the role of Indian knowledge systems in preserving cultural heritage. She continues to advance classical dance through teaching, research, and creative practices. She remains committed to fostering an academic and cultural understanding of Bharatanatyam. We are honored to have you with us here, celebrating Nritya Samhita's Academy, Purvankara's first branch annual day. I may request our chief guest, Dr. Rashmi Prasad, to kindly grace the stage with a small token of appreciation. We are eagerly looking forward to your inspiring words. What should I say? A very good afternoon, good evening, everything mixed together. Shri Gurubhyo Namaha. It's a wonderful evening of dance curated by Samhita from her Dance Institute. And to witness this, I have seen many of the parents who are here, and without whom I don't think so this would have been such a good success. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ಅವುಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನೇ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ admire the way they come and stand with these lights on, with the costumes on their, and the eagerness to look beautiful in front of all of you. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳಾದ ಸಂಹಿತಾ ಅವಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. A big round of applause to her. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಂಹಿತ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವುದು ತಿಂದ್ರ ಕುಡಿದ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಗುರುವಾದವಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕರೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಂಹಿತಾ ಅವಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇವಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದವಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಹೇಗಿದ್ಲೋ ಇವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಖುಷಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ
ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಲೂಸ್ ದೆಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಸಂಹಿತಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಧಾರೆ ಎರಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಅವೇಕ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಕೈಗಳು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರಮ ಆ ಗುರುಗಳ ಸೈಡಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳ ಮನೆ ಕಡೆಯವರ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಅವಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಲಿ, ಅವಳ ಗಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಅತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇದು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ. It is not possible by one person. It is only possible if you have such kind of a support. ಅಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಂಹಿತಾಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾತುರ ತವಕ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಥರದಲ್ಲೂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ. ಡೌನ್ ದ ಲೇನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇದರ ಮುಖೇನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ 4 ಶ್ಲೋಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಆದ ಕಲಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀಲಿ. 100% ಗೊತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೀಜ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ students who don't want to take up serious science, science studies. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಲಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ BA ಡಿಗ್ರಿ ಓದುವಾಗ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಿಂಗೆ ಸಾಕು ಅದೇನೆ ಅಂದರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವಿಷನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೋಟೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆನಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೈಡ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಳಿಸಿ. ಸಂಹಿತಾಳಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರೋ ತನಕ ಇದಕ್ಕೇನು ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ all the best Samhita, and all the best to all the children. Thank you for inviting me. Ma'am, I would kindly expect you to accept a small token of appreciation from our side. I would like to call Uma ma'am and Annapurna ma'am.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಸಮೇತ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಆನರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. Now I would like our chief guest Rashmi ma'am to distribute award to our students who have scored highest marks in Gandharva exams in the year 2025. Adya. I would like to invite Adya V from Sri Ram Symphony Batch to come on the stage. She scored 114 out of 125 in her third level exams. It is called Praveshika Purna, conducted by Gandharva Mahavishwavidyalaya, Mumbai. Congratulations, Adya. This is her second time receiving this award. She's been scoring the highest marks consistently for the last 3 years. Many congratulations. Agnya from Purvankara branch has scored distinction 45 out of 50 in her first level exams. Because of some personal reason, she couldn't be with us, but congratulations to Agnya. We have a special award for a student. I can say that she's one of the youngest student in our class. I think she's only 8 or 9 years old. The reason why I'm giving her this award is she has not missed one single class in the year 2025. And she did not miss even one single rehearsals during this annual day rehearsals. And she's always punctual. And the one thing that I love the most about this child is, even though she's such a young child, whenever I tell her, can you please teach another kid, can you help her out because she missed her class, I am busy teaching somebody else, she never says no. She never feels bad that, ma'am gave me some assignment, or, instead of playing with her kids. She's very enthusiastic and she's really a lovely child. She has empathy and helpful towards everybody in the class. So let's welcome Kumari Prapti Satish Kumar to receive the Best Student of the Year 2025. And she's one of the brilliant dancers in our class as well. You all just saw how beautifully those small kids are performing today. Even though this is the very first time they've come on a big stage like this. Congratulations to all the kids. Congratulations on all your achievement, and good luck to all the kids for your future coming exams. Brahmamukate is a famous Telugu devotional kirtana composed by the 15th century saint Shritalapaka Annamacharya Annamaya in praise of Lord Venkateshwara. Brahmamukate literally means the Supreme Spirit. Brahman is one or three, is their own one ultimate reality. The song's central theme is the oneness of existence. Although people, beings, and their life situations differ, the divine essence within all is the same Supreme God, Sri Hari. The lyrics use simple everyday comparison to express spirituality, truth. Everyone is essential, equal, regardless of social status, rich or poor, high or low caste. The inner self, Atma, is the same in all. Universal experiences are shared. Sleep, pleasure, day and night, sunshine, all are the same for every creature. The divine presence is equal in all. The Lord is indwelling spirit in all beings, and salvation, mukti, through devotion is open to everyone. Now, presenting Brahmamukate in Raga Bauli Aditala. Brahmamukate Para Brahmamukate Brahmamukate Para Brahmamukate
బ్రహ్మమొక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా కందువకు హీనాదికములెంతూ లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ కందువకు హీనాదికములెంతూ లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతువుల మీదనొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతువుల మీదనొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా నిండార రాజు నిద్రింసు నిద్రైనొకటే అండనే బంటు నిద్రగదిగోనొకటే నిండార రాజు నిద్రింసు నిద్రైనొకటే అండనే బంటు నిద్రగదిగోనొకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే షండాళుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి ఒకటే షండాళుడుండేటి సరి భూమి ఒకటే సరి భూమి ఒకటే ఈ సరి భూమి ఒకటే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా కడిగే గెనుకు మీద కాయు ఎందుకటే ఉడమి సునగము మీద పొలెను ఎండొకటే కడిగే గెనుకు మీద కాయు ఎందుకటే ఉడమి సునగము మీద పొలెను ఎండొకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను సరిగావ జడియు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఒకటే కడుపు నెలను పాప కర్ములను సరిగావ జడియు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఒకటే శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఈశ్వరు నామము వెంకటేశ్వరు నామము శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఒకటే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బ్రహ్మమొక్కటే బర బ్రహ్మమొక్కటే బర బ్రహ్మమొక్కటే బర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానాపురే తందనానా బళ 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 తందనానా. Before we continue with our next performance, I would like to share a brief life history of father of Carnatic music, Sri Purandara Dasa, born in Harpanahalli, Karnataka in 1484. His original name was Hampi or Srinivasa Nayaka. He was a wealthy merchant in his early life, lived during the Vijayanagara Empire period. Initially, he was a materialistic person, but a personal tragedy, loss of a child, led him to devote his life to bhakti, devotion to Lord Krishna. Became a disciple of Vyasatirtha, a prominent saint and a philosopher of the Madhva Dvaita tradition, known as Sangeeta Pitamaha. He codified the systematic lessons in Carnatic music.
creating beginner-friendly exercises. Composed thousands of devotional songs, around 475,000 in total, though only a few thousand survive in Kannada, Telugu, and Sanskrit. His compositions are primarily praising Lord Krishna and are known as simple, devotional, and musical beauty. Now, let's welcome the sub-junior students on the stage to perform a beautiful Devarnama on the 10 avatars of Lord Vishnu. Rama Nama Vembo. ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ
Now, let's welcome junior and senior students of NSA on stage to perform another Sri Purandara Dasa composition, Harikunida, Namma Harikunida, in Raga Kalyani Aditala. Harikunida, Namma Harikunida, Harikunida, Namma Harikunida. Harikunida, Namma Harikunida, Harikunida, Namma Harikunida, Harikunida, Namma Harikunida, Harikunida, Namma Harikunida. Agadanga Jarita, Magara Kundala Dhara, Sakalara Palipa Harikunida. Agadanga Jarita, Magara Kundala Dhara, Sakalara Palipa Harikunida. Harikunida, Namma Harikunida, Harikunida, Namma Harikunida, Harikunida, Namma Harikunida, Harikunida, Namma Harikunida. ಅರಣೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅರಣೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಕುಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಪಿಂದಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಪಿಂದಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಹರಿಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿಕುಣಿದ, ಹರಿಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿಕುಣಿದ, ಹರಿಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿಕುಣಿದ, ಹರಿಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿಕುಣಿದ. ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂತಿಯ ಧಾಮ ದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂತಿಯ ಧಾಮ ದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇದಿಯೊಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇದಿಯೊಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಅಗಳಂಕ ಜರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ. ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ, 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ, ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ. Namamma Sharade, Our Mother Sharada, is a famous Kannada devotional song by Kanakadasa praising goddess Uma Maheshwari, Parvati. But the lyrics focus on her son, Lord Ganesha, as the divine figure within her, describing his wisdom, large ears, broken tusk, elephant head, and a role as a remover of obstacles for his devotees. It's a rhetorical song where the
composer asks, "Who is within you, mother?" And the answers, "It's our Ganesha, son of Shiva." ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರನ್ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ ಹೆಮ್ಮಯ್ಯ ಗಣನಾಥನೇ ಕಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಕನ್ಯಾರಮ್ಮ ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರಗಗಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆದಾಡೆಯನ್ಯಾರಮ್ಮ ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರದಗಲದ ಕಿವಿ ಕೋರೆದಾಡೆಯನ್ಯಾರಮ್ಮ ಮೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಮೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುತ ಮುರಿದಿಟ್ಟ ಚಂದ್ರನ ಧೀರತಗಳನಾಥನೇ ಕಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಕನ್ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲ ನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಕ ನಿವನ್ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲ ನೊಲ್ಲ ಭಾಷಿಕ ನಿವನ್ಯಾರಮ್ಮ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಹುವ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವದಾಸ ಕಣೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಕನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಕನ್ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೋಲನ ವೈರಿ ಸುತನಾದ ಸೊಂಡಿಲ ಹೆಮ್ಮಯ್ಯ ಗಣನಾಥನೇ ಕಾಣಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಕನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಕನ್ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿ ಕನ್ಯಾರಮ್ಮ Anandamaya e Jagadguruya, a poem written by Kevempu. This means the world's heart is full of bliss. Why fear? It's a Bhagavad Gita celebrating divine presence in nature, sun, moon, and dawn, and the spiritual core within everything, urging us to see beyond the mundane. Sun as just light, beauty without God as lifeless, to find eternal joy, Amrita,
and understand, seeing the poet's vision, Shiva's eye in creation. Now presenting Anandamaya E Jagat Guruya. ಆನಂದಮಯಾಯಿ ಜಗಹೃದಯ ಏತಕ್ಕೆ ಭಯ ಮಾಡೋ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ದೇವರ ದಯ ಕಾಣೋ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ ಬಿಸಿಲಿದು ಬರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲವೋ ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಕಾಣೋ ಸೂರ್ಯನು ಬರಿ ರವಿಯಲ್ಲವೋ ಆಭ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಣೋ ಬಿಸಿಲಿದು ಬರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲವೋ ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಕಾಣೋ ಸೂರ್ಯನು ಬರಿ ರವಿಯಲ್ಲವೋ ಆಭ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಣೋ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ ರವಿವದನವೇ ಶಿವ ಸದನವೋ ಬರಿ ಕಣ್ಣದು ಮಣ್ಣೋ ಶಿವನಿಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶವಮುಖದ ಕಣ್ಣೋ ರವಿವದನವೇ ಶಿವ ಸದನವೋ ಬರಿ ಕಣ್ಣದು ಮಣ್ಣೋ ಶಿವನಿಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶವಮುಖದ ಕಣ್ಣೋ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ ಹೃದಯದೊಳೆ ಹೃದಯವ ಕಾಣ್ ಅದೇ ಅಮೃತದ ಹಣ್ಣೋ ಶಿವ ಕಾಣದೆ ಕವಿ ಕುರುಡನೋ ಶಿವ ಕಾವ್ಯದ ಕಣ್ಣೋ ಉದಯದೊಳೆ ಹೃದಯವ ಕಾಣ್ ಅದೇ ಅಮೃತದ ಹಣ್ಣೋ ಶಿವ ಕಾಣದೆ ಕವಿ ಕುರುಡನೋ ಶಿವ ಕಾವ್ಯದ ಕಣ್ಣೋ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ
ಏತಕ್ಕೆ ಭಯ ಮಾಡೋ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಚಂದ್ರೋದಯ ದೇವರ ದಯ ಕಾಣೋ ಆನಂದಮಯ ಈ ಜಗಹೃದಯ. Now we have a vote of thanks by student of Purvankara, Monica, Mrs. Monica. Good evening, everybody. Myself, Monica, and I am very happy, privileged, and being given a vote of thanks opportunity to everyone. Firstly, I would like to thank our Almighty God because of the Almighty we all are present. Secondly, I would like to thank our teacher, Miss Samita Raj, who is the behind all the event what you are watching today. Second, I would like to thank the chief guest of today's event, Dr. Rashmi Prasad. Thank you very much, ma'am, for being here and privileging us, all of the students who have been taking a guidance from Ms. Samita Raj. I would like to extend my thank to all the parents because of the parents' encouragement and support. The students who are sitting and standing in front of you and performing will not be able to do. So thank you very much, all the parents and all the back-end support people who have been behind working, makeup artists, who have been training, music person, everybody, thank you very much, and being so patient and kind watching our show and performance. Thank you very much. Now we have come to the end of our show, the last performance, which is Tillana. A Tillana is a very vibrant, rhythmic and energetic final piece in the Bharatnatyam recital, known for its complex footwork and brisk tempos, serving as a dazzling culmination that blends pure dance, Nritta, with subtle expressions, Abhinaya, Brindavani Saranga Tillana, dedicated to Lord Krishna. Now presenting Brindavani Saranga Tillana, set to Adi Tala, composed by Bala Murali Krishna. धीम तनन दितिल्लान तिल्लान नाद्र धीम धीम तनन दितिल्लान तिल्लान नाद्र धीम नाद्र धीम तनन दितिल्लान तिल्लान नाद्र धीम नाद्र धीम नाद्र धीम तनन दितिल्लान
ತೆಲ್ಲಾನ ನಾದ್ರದಿ 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 ತೆಲ್ಲಾನ ತೆಲ್ಲಾನ ನಾದ್ರದಿ ಸುಖ ಸುಂದರ ಉಯರು ಕೋರಿ ಧರಿ ಚೇರಿತಿನಿ ನೀರ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯಮೈ ಮೈ ಮರచి సకల చరాచరమెల్ల పులకించితీయని గాయని కించు చిరురమణి మురళీ మాధురి మురళీ మాధురి మురళీ మాధురి తీయని సుఖ సుందర కొయలు కోరి ధరి చేరితి క్షీర క్షీర న్యాయ మై మై మరచి సకల చరాచరమెల్ల పులగించి తేయని గాయని పించు చిరురమణినే మురళీ మాధురి మురళీ మాధురి మురళీ మాధురి నాదుది పవమాన సుతుడు పడు పదన బిందమునకు రామ రూపములకు నిత్య మంగళో రజేవ నయన వినూతమైన నామ రూపములకు నిత్య మంగళం మంగళం I request Rashmi ma'am to come for a group picture, and I request all the students to be there on the stage. I have a small gift for all of you.
ಸಂಹಿತಾ ಅವಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸು ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ನೀನು ಇನ್ನು ನೃತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣು ಅನ್ನೋದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಉಡಿಸಾಣಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾರಿಗಿಂತ ಅರ್ಧದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆರಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಎಳೆದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೆಟ್ಟಗಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಎಳೆದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೊಜ್ಜು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಗಸೌಷ್ಠವ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದುವರೆಗೂ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೀರೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಹುರುಪನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಹಿತಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಲಂಗದ ಮಾದರಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀರೆಗಳಿದು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.